qui est pasteur juste. Kutoa vinaleta baraka zaidi ya kupewa. Yeye anaamini hayo. 100%. Inua mikono yako. Ninakiri baraka. Ya kuambatana na imani yako na kile unachohitaji kutoka kwa Mungu. Kuanzia saa hii Mungu akufanye wa juu ambaye hawamuoni. Hata ukikosa usikose kwa jina la Yesu aliyekufa kufufuka. Amen. Ongera mashimeshi mwana wa Bwana. Naweza kulisema kwa Mungu wetu. Ongera kwa kumbira mzina ya Yesu. Ninawabusu tena kwa jina la Yesu. Amaro imana bali na mwesi. Amani ya Mungu iwe pamoja na nyinyi wote. Tusome jambo jema. Tusome neno la Mungu. Juste fata Biblia turasoma tena Musa. Biblia juste chukua Biblia yako leo tutasoma sana. Ndifuza kandi ko muza kwandika uyu munsi. Ninataka siku ya leo mjitahidi kuandika. Jana alikuwa anakora ibiharuro kugeza uyu munsi. Jana alikuwa anafanya mahesabu mpaka leo mpaka saa hii. Ndio bimwe mu bintu byangura kwishura ibiharuro birimo. Kwa vitu ambavyo vilikuwa vinamshinda shule ilikuwa ni mahesabu. Ako ndasenga ibiharuro na ndakora. Lakini ya kwamba Mungu mahesabu alikuwa yemo. Na niwaza kubyumza kubifatira kwa izina rya Yesu. Na wewe utasikia na ukamatie kwa jina la Yesu. Mwembera tukasoma. Mnikubalie tusome. Bagurutse n'umugirwa mwiza. Tukisimama ni desturi nzuri. Abalewi kigabane cha 27. Walawi sura ya 27. Yale ku murongo wa mbere dusome. Tuanze mstari wa kwanza tusome. Cha mirongo 27 yale ku murongo wa mbere. Abalewi 27 kwera ku murongo wa mbere avuga ngo Uhoraho abarira Mose ati barira Abisirayeli umuntu niyashitsa isezerano yasezeraniye Uhoraho. Umuntu niyashitsa isezerano yasezeraniye Uhoraho. Iherereye ku citwa izina muntu. Uwo yasezeranywe azacunguzwe igiciro uzocira. Aze acunguzwe igiciro uzocira. Umuhungu cyangwa umugabo. Mubanze mumenye ko n'isezerano rya kera. Ujue kwamba ndani ya agano la kale amwe mu masezerano bakorera ku gicaniro. Moja ya agano ambao walikuwa wakifanya kwenye madhabahu harimo no gutanga abantu. Palikuwa imo na kutoa watu. Harimo gutanga abana b'imfura. Palikuwa imo kutoa watoto wazaliwa kwanza. Harimo gutanga abukunda. Palikuwa imo kutoa wale ambao unawapenda. Muri iki gihe rero wakati huu igihe usezeranye, wakati ukiahidi ugasezeranira Imana gutanga umuntu, unamwaidia Mungu kumtoa mtu. Imana yari kiratanga umuco biciye muri Mose mu byagezwe. Mungu alikuwa akitoa nuru kupitia Mose kwa yale maandiko. Mu gihe wo kwisubira ko kanga gutanga uwo muntu, ukijirudia yuko kiacha kutoa mtu, wariho ibiciro byagenywe kugira ngo uwo muntu acungurwe. Palikuwa bei ambayo ilikuwa imekatiwa watu ili mtu aweze kuokolewa. Komeza. Umuhungu cyangwa umugabo uhereye kumaze imyaka 20 gushitsa kushikanye 60 uzoba akwiye kumucira shekeli z'ifeza 50 zagezwe kuri shekeli irahera. Niyaba umukobwa cyangwa umugore uzoba ukwiye kumucira shekeli 30 kandi uhereye kumaze imyaka 5 gushitsa kushikanye 20. Niyaba umuhungu uzoba ukwiye kumucira shekeli 20. Niyaba umukobwa umucira 10. Kandi uhereye kumaze ukwezi kumwe gushitsa kushikanye imyaka 5. Niyo umuhungu uzoba ukwiye kumucira shekeli z'ifeza 5. Niyo umukobwa umucire 3. Kandi uhereye kurengeje imyaka 60
niyo umugabo uzoba ukwiye kumucira shekeli z'ifeza 15, niyo umugore umucire 10. Ariko wasezeranye niyo aba umworo ntashobore ico waciriye, bazamujane imbere y'umuherezi, uwo muherezi amucire icyo akwiye, amucire igiciro gihwanye n'ico uwasezeranye ashobora gutanga. Donc mu byagezwe nta mbabazi zari zihari. Maandiko au ya kwa vile vilikuwa vimeandikwa hapa kuwa wa sheria hata maskini yabwirizwa gutanga, alikuwa anapaswa kutoa igihe icyo asezeranye kubera ubwoba cyangwa kubera icyo umuherezi yashinze, wakati anaahidi au wakati kuhani amekusudia kusema kitu fulani, mu gihe yaba atashoboye kukironka, wakati alikuwa hawezi kukipata, ntibamuhebera, hawakuwa wanamwebea, ariko ndivyacha bikorwa. Kuna namna nyingine vilikuwa vinatendeka. Bamujana imbere y'umuherezi, walikuwa wanampeleka mbele ya kuhani, umuherezi agaca muhezagira, kuhani anambariki, yacagira iki, alikuwa anafanya nini, yacagira iki juste, yaca mucira igiciro gihwanye n'ico uwasezeranye ashobora gutanga. Mubwire ngo Yesu yarakoze kuza. Msalimie mwenzako, mwambie Yesu amefanya vema kuja. Mubwire ngo ni muri iki gihe gusa. Mwambie ni wakati na huyu tu. Abantu bitwara ko bishaki. Watu wanajipeleka jinsi wanataka. Ariko mu gihe cha Mose. Lakini wakati wa Mose, pado pitié. Hapa kukua kusamehe. Itegeko ryari itegeko. Amri ilikuwa ni amri. Komeza so. Aravuga ngo nicaba ari gitunzwe cyo mu byo basanzwe bama kwibimazi, icyo cyo cyose cyo muri bene ivyo umuntu azoshikanira je uhoraho, icyo kizobicera, naza kiguze icyo bidahwanye cyangwa icyo bidahuje, cyangwa kikabe nikindi, ari cyiza ngo gikabe nikibi, cyangwa ari kibi ngo gikabe n'icyiza. Naho niya kikaba ikindi, icyakabwe bo nico yagikavye, byombi bizobivyera. Byose bacha babikonfiska. Yote walikuwa wanavambatanisha. Utanze telefoni, ukitoa simu, ukifuza kuyicungura, unataka kuiokoa, igihe wazana incungu, wakati unaleta kitu cha kuokoa ili uweze kuiokoa, ndio incungu wacha babifatana n'ibintu byose bikaguma mu gichana. Ndio kuokoa alikuwa analeta vyote viwili kupitia kwa madhabahu. Eske ndi gusoma Biblia nanditse cyangwa nande? Je, niko nasoma Biblia ambayo nimeandika au? Imani bahumugisha. Mungu awape baraka. Komeza. Kandi nicaba ari gitunzwe cyo bisanzwe bizira, cyo mu byo batahora baba kwibimazi, aza kijane imbere y'umuherezi. Donc harimo ibikoko bitemererwa gutangwa ku kimazi. Pakiwa vidudu ambavyo havikubaliwe kutolewa kwa dhabihu. Yarashika kabari cufisi. Ilikuwa nafikia inawezekana ndicho ulicho nacho. Kisezeranye kugitanga ku gicana. Wakati umeahidi kukitoa kwa madhabahu. Wera ko kitemerewe kuzogicana ngo kiri mu bikoko byavumwe. Maana akikubali kuletewa kwa madhabahu, maana ni kidudu kimelaniwa. Umuherezi. Ulikuwa unakipatia kuhani. Umuherezi ni achagita ngukora ko cyavumwe. Kwani akuwa na kitupa eti kwa sababu kimelaniwa. Uwo muherezi agicira igiciro kimaze. Mubwire ngo naho kiba caravumwe kiba gifise igiciro. Hata kama kinakuwa kimelaniwa, kinakuwa kiko na thamani. Umuherezi yarafise uburenganzira bwo kugenda akarahaba ico kintu cyane. Kuhani alikuwa na haki ya kwenda kubiangalia. Anachavuga ati nagwitwazo kuko utunze ingurube. Anasema hakuna cha kusema kwamba eti kwa sababu na ingurube warutanze. Hii ngurube umetoa. Nivyo niyemerewe kuza mu gicaniro. Hivyo haikubali kuletewa madhabahu. Bayirabira muguri. Bayirabira aho bazitungiye. Walikuwa wanaiangalia kwenye wanaiwekea. Hama bakayicira igiciro kingana nuko ingurube ziguka. Kisha wanaipatia bei kwa jinsi nguruwe zinanunuliwa. Turi kumwe mugoro. Tuko pamoja jioni ya leo. Imani bamugisha. Mungu awape baraka. Gihwanye nuko ari cyiza cyangwa ari kibi. Igiciro uwo muherezi azocira. Ari umuguta bararaba ko ari umuguta. Wavuga ibijumba. Okay, ari gitungwa chonze. Kama ni kama ni kidudu ambayo kimekonda, bararabi igiciro cyacho. Walikuwa wanaangalia thamani yake. Ari gitungwa kizibushe. Kama ni kidudu kinene, bararabi igiciro cyacho. Walikuwa wanaangalia thamani yake. Mubwire ngo nta kamwana wa mama mwenzako, mwambie hakuna kama mtoto wa mama. Ndi muri Roshedora. Niko ndani ya kanisa la mambo ya uzima. Mubwire ngo iminsi 5 igicaniro cyawe nibwo buzima bwawe. Mwambie siku hizi siku 5 madhabahu yako
ndio maisha yako. Uyu munsi ndaza kukwibutsa yuko Siku ya leo nitakukumbusha ibintu bijanye n'ikimazi na kamwana wa mama kabamu. Vitu vinahusikana na dhabihu na kama mtoto wa mama. Na kumvukana na pasteri. Hata kama unazaliwa pamoja na mchungaji. Na kumwana wa pasteri. Na kuna wewe ni mtoto wa mchungaji. Ugeze kubijanye n'ikimazi. Tukifika kwa hivyo vinaambatana na dhabihu. Wese araba mategeko ajanye n'ikimazi. Kila mmoja anaangalia amri zinazoambatana na vya kwake. Imani igumugisha. Mungu akupe baraka. Urashobora kumanuka gato. Unaweza kushuka kidogo. Igiciro uwo muherezi azogicira kize kibico. Hakuna kubishana, hakuna kushusha kupandisha. Umuherezi aravye akabona iyo ngurube yawe ishobora kugurwa milioni 2. Kuhani akiangalia nguruwe yako inaweza kununuliwa milioni 2, hakuna kubishana. Ni mwachirirana. Hakuna kukatiana bei. Wachurondera 2 milioni ugacuzuka gicho. Ulikuwa unatafuta 2 milioni unaleta unatoa. Eske turakundanye? Je, tunapendana? Uko mranahura. Mko mnanielewa? Turaza kurangiza twese twakunda yimizi. Tutamaliza sisi wote tumependana kwa jina la Yesu. Ariko wagitanze ni agomba kucicungurira. Akigereke ko nikingana nikigira gatatu caco. Gatatu ce gatanu. Gatanu caco. Nuko caciriwe. Fata fire. Narashobora gutanga inka yanje. Ngetoa ng'ombe yangu. Mugabo mwandayikunda uko nzi kwifisa mezi zovyara. Lakini naitoa kwa sababu najua miezi itakayozalia. Unaweza kuketi. Mufe kugura amatwi yanyu. Mufungue tu masikio. So naitanga na mafense muherezi. Nikitoa nakuwa ninamdanganya mkuhani. Nachanza ngacambira muherezi tinsubise. Nakuja namwambia kuhani nirudishie. Ndakuha igiciro cyayo. Nitakupatia gharama yake. Kubera ko Imana risanzwe ko mu bantu huzuye mu buriganya. Sasa Mungu alikuwa anajua kwamba ndani ya watu kuna uongo na unafiki. Imana yacishiraho irindi tegeko rigoye. Mungu alifika natia amri nyingine ya nguvu. Icyabwa ati gitanze. Akasema wakati unatoa, ariko ugashaka kongera kucisubiza wagitanze. Lakini unataka kujirudishia wakati ulikuwa umetoa. Igiciro cyari gicico kintu watanga. Gharama ya hicho kitu ulikuwa ungetoa. Nimba byari 100,000. Kama ilikuwa ni 100,000, kugira ngo gitware utegerezwa kongera ku bindi 50,000. Ili uweze kujirudisha nyumbani lazima uongeze hapo 50,000. Kugira ngo umenye kugiye gutanga atavyo kongera kuza gukura ikintu gicane. Ili ujue kwamba ukija kuleta kitu na kitoa, hakuna kitu kutoa kitu kwa madhabahu. Megiganza muna kucherana gutanze ku gicaniro nitwa turiko turageza Imana. Niambilie mwenzako yuko karibu na wewe uguse mkono mwambie ukitoa kwa madhabahu hatuko tunamlipisha Mungu. Ico kitu migiro cyose washize hano nta namwe uzige gutuboranya kudutsinde ngo watanze gicaniro. Kila kitu ambacho umetoa hapa kwa madhabahuni hauwezi kuja kutustaki eti utatushinda kwa sababu umemtolea Mungu. Amafaranga nayo ucice muri yo. Pesa ni zako ukiwa umeketi hapo. Ariko umaze kuyageza hano saa yawe nayo. Lakini ukisha zileta hapa si za kwako. Mungu awape baraka. Turashobora gutera tuje imbere. Tunaweza kuendelea. Akomeza. Bandanye. Umuntu ni arobanura inzu yiwe akayimba ngwibiyera. Umuherezi aza yicira igiciro kiyimaze gihwanye nuko ari nziza cyangwa ari mbi. Igiciro umuherezi azoyicira kize kigumuko. Ariko ayirobanuye akayitanga niyagomba kuyicungurira ayigereke ko nikingana nikigira gatanu cayo. Navyumvise. Hadi twosoma hano tubirangize. Hatuwezi kusoma hapa tumalize. Naza ndabivuga ku mungu. Mengine atakuwa anasema kwa mdomo. Acha tusimama. Tungali pamoja. Tubandanye twiga. Tuendelee tunajifundisha. Okay, reka tugaruke muri Luka 16 umurongo wa 14. Acha turudi Luka 16:17. 16 umurongo wa 14. 16:17. 16:17 havuga ngo icoroshe nuko ijuru n'isi byovaho hapa gatsatsa na kamwe kova ku nyuguti imwe yo mu vyagezwe. Turavyumvikanye. Tunaelewana. Subiramo. Rudilia. Icoroshe nuko ijuru n'isi byovaho. Mu bintu byoroshe ijuru n'isi byo kwisinga bikavaho. Kwa vitu virahisi. Hapa gatsatsa hako akazatsa na kamwe kova ku nyuguti. Biblia y'Ikigiriki ivuga iota. Akazatsa ivuga iota. Biblia y'Ikigiriki nasema ku nyuguti imwe yo mu vyagezwe. Iota bisobanura ni alphabet Greek no rudome rwa nyuma mu alphabet Greek.
Iota ni urudome rwa nyuma mu alphabet Greek. Iota ni ndome ya mwisho kwa herufi. Biblia iravuze ngo ikintu coroshe nuko isi n'ijuru vyovaho. Biblia inasema ya kwamba kitu ambacho ni kirahisi ni mbingu na ardhi vitoke. Bako nakazatsa mu vyagezwe. Kuliko patoke eko hata kazataka moja. Mugire ngo mu bintu vyanditswe muri kino gitabo. Ambia kwa vitu vimeandikwa, mwambie kwa vitu vimeandikwa ndani ya kitabu hichi. Na kimwe cyo gutanga kirimo. Hakuna hata kimoja cha kutoa ambacho kimo ndani. Ivyoroshe nuko va isi n'ijuru. Vyepesi ni ili mbingu na ardhi ziondoke. Murashigikiye mbandanye. Luka 20:33. Luka 21:33. Luka 20:33 avuga ngo ijuru n'isi bizorangira ariko amajambo yanje naco azoba. Kuva muri Ancient Testament kugeza uyu munsi, kuanzia agano la kale mpaka sasa, amajambo ari hano nta na rimwe, maneno ambayo yako hapa hakuna tani moja azoba, nta na rimwe lizogira ico riba. Hakuna tani moja ambayo itakalo. Abaroma 3:31. Warumi 3:31. Abaroma 3:31. Ego. Abaroma 3:31 bavuga ngo mbega none ivyagezwe tubihindura ubusa ukwizera. Ani ngomba ko tuza kuganira uyu mugoroba. Hapa ndipo nataka tuzungumze jioni ya leo. Mbega none ivyagezwe tubihinduza ubusa ukwizera. Eka namba ushime turabigumisha. Mbega ivyagezwe uyu munsi tubitesha agaciro ko turi mu gihe cy'ubuntu. Je, sheria leo tuzibadilishe tuzitoe kosa imani au kwa ngo biragahera gharama ya mtu? Biblia inasema kwamba tugiye kubigumisha, vuga ngo kubigumisha, sema kubiweka, kubitia nguvu. Umuntu akwicara hano tugiye kubikomeza huko, kubithibitisha, kubiweka nguvu. Abaroma 10:4. Warumi 10:4. Abaroma 10:4 havuga ngo kuko Kristo ari we ivyagezwe bishikirako kugira ngo aheshe uwizera wese kugororoka. Ivyagezwe centre ahantu bihagararira, sheria mahali zinakusanyishia, ahantu bigera bigaturiya bikamera neza, mahali zinaenda zinatulia zinakuwa sawa, ni kuri yitwa Yesu, ni kutere naitwa Yesu. Nikuvuga rero Yesu ndamwita kibanza cy'ubushikiro bw'ivyagezwe. Ninamuita mahali wa pakufikia ya maagano. Turarangiriza muri sheria. Murongo wa 17 kugera kwa 20. Uce tuzenga Biblia zacu. Matayo murongo wa 17 zera 17. Murongo wa 5 ikigabane nako cha 5 murongo wa 17. Kugera kwa 20. Uce muzenga Biblia mpaka 20. 5 guhera ku 17 gushika ku 20 havuga ngo nimugire ngo naje gusenyura ivyagezwe. Ninde ari karavuga? Yesu. Hejuru ngo Yesu ashitsa ivyagezwe. Ego nimugire ngo naje gusenyura ivyagezwe. Cyangwa amajambo y'abavugishwa n'Imana. Habe namba sinaje kubisenyura. Biblia rindira mvuge. Biblia ikigiriki ijambo ngo naje kubishitsa. Eti nimekuja kuyatimiza. Yoyo ivuga ijambo pleho. Kigiriki kinasema hivyo. Iryo jambo risobanura ndabivuga gute mu Kirundi? Rivuga gushimangira, rivuga sinza kuronka terme nkoresha mu Kirundi. Hapati teme ya kutumikisha kwa lugha ya Kirundi. Ariko ni daro sense yo kubikomeza kugira ngo nibinyiganyige. Ni kubitia nguvu ili bisiweze kutikisika. Nukugira ngo bigire sense. Ili biweze kuwa na namna. Yesu ataraza ni byari bifise sense. Yesu kabla ya kuja alikuwa na namna. Ariko Yesu yaje kugira ngo bigire sense. Yesu alipokuja bikakuwa na namna. Mose akibikura ku musozi Sinai byari bifise sense. Mose alipobitoa mlimani Sinai alikuwa na namna. Yesu ari wa bushikiro bw'ivyagezwe. Maana Yesu ndio mafikio ya sheria. Ivyagezwe bishikirako. Maana ndio yeye unamfikishia kwa sheria. Yaje kugira ngo abishitse. Yeye alikuja ili aweze kuyatimiza au kuyafikisha. Akati nimugire ngo najereho kubisenyura. Akasema msidhani nimekuja ili kuchambua. Tunakwicara ngo Yesu niyaje gusenyura ivyagezwe. Ambia mwenyewe karibu na wewe Yesu akuja kugira ngo niyaje gusenyura amajambo y'abavugishwa n'Imana. Yesu akuja kuvunja maneno ya mugire ngo ahubwo yaje kubishitsa. Yesu alikuja kuyatimiza. Natwe turi muri Kristo dukwiye kugira gute? Na sisi tuko ndani ya Kristo tunapaswa kubitembelea hemo. Iki ivyagezwe bitahari. Wakati sheria
sanse. Ivyagezwe vya Mose, sheria za Mose vyari vyahawe umuryango w'Abisirayeli, zilikuwa zimepewa familia ya Israeli, vyari vyatanzwe kugira ngo Abisirayeli batore umurongo, batozwe indero n'ivyagezwe. vilikuwa vimetolewa wa Israeli wawe na orodha na waweze kuoneshwa ya amri za njia ya amri. Ariko igihe Yesu yaza, wakati Yesu alikuja, vyari vyarabananiye, vilikuwa vimewashinda, vyari vyaranse, vilikuwa vimekataa. Ariko Yesu ashitse, Yesu alipokuja, vyagezwe bitari bifise sense, sheria ile sio haikuwa na Yesu tafsiri. achabiha sense. Yesu akaipa tafsiri halisi. Kuza kwa Yesu, Kuja kwa Kristo Yesu kwaje gusenya ivyagezwe, kulikuja kumevunja sheria, kwaje gukura amajambo y'abavugishwa, hakuja kutoa, ahubwo yaje kubikomeza. Ishengero ryose ritubakiye ku vyagezwe, ina sheria ni ishengero ryubakiye ku gusenya. juu ya mchanga, Ishengero ryose ryataye hanze ivyagezwe, tupa nje sheria, barimaze gutakaza fondasiyo tupa misingi y'agakiza. misingi ya wokovu. Uyu munsi dufite amaeglise Leo tuna makanisa asenya Ancien Testament, ambapo anavunja sheria ya kale agasenya ivyagezwe. na kuvunja sheria ya Yesu bwiwe yaje kugira ngo Yesu binafsi alikuja abishitse, ili atimilishe avyususe, na avipatie abikomplete, na avijenge aho vizuri, bitari vyuzuye, na hivyo yalikuwa yanajenga aho vizuri, bitari bifise na sense. hivyo yalikuwa na tafsiri. Yesu ashitse, Yesu alipofika biciye mu nyigisho ziwe, kupitia mafundisho yake, biciye mu rupfu rwiwe, kupitia kifo chake, ndetse no mu kuzuka hata kwiwe, ufufuo wake, niho vyagezwe vyose sheria zote vyaronse imbaraga zo zilipata gukora. nguvu ya kutenda. Rero ikiganza umuntu akuri ruhande, Mwambie mwenzako umubwire ngo aya mashambo yose yanditse hano anaandikiwa kwenye kitabu hiki, nta n'akanyuguti kuna hata nukta gasovako, utakapotoka, gasokugwako. utakapoondolewa, Icoroshe nuko isi n'ijuru ni mbingu na ardhi vyokugwaho, kuondolewa, vyovaho. kutolewa. Dufite abantu bari kwigisha ubuntu Tuna watu wanafundisha mambo ya neema kandi bigisha neza, na wanafundisha vizuri, ariko hari ikintu bari gutesha agaciro. lakini kuna vitu wanatupisha zamani. Bafashe ivyagezwe Walikamata sheria babitenganisha na Yesu, wakaitia mbali ya Yesu, zerekana ko Yesu wakaonyesha kwamba Yesu yaje kugira ngo asenyure ivyagezwe. alikuja kuvunja sheria. Ariko Yesu nigeze avuga ko aje gusenya, Yesu akusema anakuja kuvunja sheria, ariko yaje gukompleza, alikuja kujaza, yaje kugira ngo abishitse, alikuja kutimilisha, yaje kugira ngo bigire imbaraga. alikuja kuipatia nguvu. Iyo twigisha rero, Kama tunafundisha sasa, tugeze ku bijanye n'igicaniro, tukisema juu ya madhabahu, babwira abantu ibicaniro, tukiambia watu madhabahu, haguruka abandi bantu batubwira ngo ibicaniro ngo byaravuyemo kubera ko Yesu muri we gicaniro kizima gusa. wengine wanasema madhabahu iko tena, maana Yesu Baba ariko baranyegeza ukuri, wanafutika kweli, kubera ko nabo iyo tubaravye kwa sababu tukiwaangalia wao babonamo ibicaniro tunaona ni bidasa. madhabahu sio Rero madhabahu. ikibazo umuntu akuri ruhande, Mbele mwenzako leo kwa mbele yako, mubwire ngo kirazira kuyerera iki nico gicaniro ni cyawe. zambi kutukua na maherere ni madhabahu yako. Ongera umubwire ngo niwumva umupastor atakubwira ko ufise igicaniro, Nasikia mchungaji kama una madhabahu, uzomenye ko uwo muntu akeneye kuvura masikini. ujue kwamba wewe unahitaji ufe uko maskini. Yesu ahimbazwe cyane. Haleluya, haleluya. Amen. Turemerana muri iyo shedera ko ivyagezwe bigikorana ubugingo. Tunakubalika katika kwamba sheria zina nguvu mpaka sasa. Turemeranya ko ivyo Mose yabwiye Abisirayeli, Tunakubaliana kwamba Musa aliambia Israeli, igihe Yesu yaza ataraje kugira ngo abikureho, ko yaraje kugira ngo abishitse. Igihe Yesu yaza ataraje asenyure, ahubwo yaraje kugira ngo abishitse. hakuja kuvunja sheria, hakuja kutimiza sheria. Turavyemeranya. Tunakubaliana. Fatara hano mwandike dutangure tukigwa. Kama sasa tuandike hapa vitu kidogo tu. Imani wa umugisha. Mungu awabariki sana. Haleluya. Amen. Turi kwijambo rivuga ngo igicaniro canje n'ubwo buzima bwawe. Tunasema topic madhabahu yangu ndio maisha yangu. Tuje gusoma mu Balewi, Tumesoma katika Walawi, bagerageje kutwereka ibijanye n'ibiciro by'ibimazi byatangwa muri ico gihe. wamejaribu kutuonesha sasa bei inayokuwa zabibu walizozitoa wakati huo. Mu gihe c'Abalewi, Wakati wa Walawi hari ubwoko bw'amafaranga yakoreshwa ico gihe. kulikuwa aina ya pesa kwa natumia. Bakoresha ivyo bita shekeli z'ifeza, Walikuwa wanatumia shekeli za fedha, bakoresha ivyo bita amaterano, walikuwa wanatumia terano, bakoresha ivyo bita amadenario. walikuwa wanatumia denar. Ariko mu gihe ca Yesu bakoresha ivyo bita ama pièces d'argent canke ibiceri
vya arsha siziko navuga mu Kirundi walikuwa wanatumia vingorongoro vya fedha. Iki gice cyose racerekanye igihe umuntu asezeranye Waliapo wanaonyesha kama mtu anaahidi gutanga ku gicaniro, kutoa kwa madhabahu, gutanga ikimazi, kutoa dhabihu. mu gihe cyabo Wakati wao umuntu yarasezerana gutanga umuntu. Mungu alikuwa na mtu alikuwa anaidia kumtoa mwingine. Murazi witwa Ana yasabye Imana umwana avuga ati nzomuguha ni waramukugize gute umumpaye. Ana akaahidi kwamba kunipatia mtu amkupatia, ariko acayemerera Imana yuko uwo mwana atazomutanga ku gicaniro ngo bamwice aho gasoba impuka yo mu rusengero. lakini akamkubalia akasema wewe unamtoa akufe, tamtoa kuwa dhabihu ya utumishi kanisani. Ariko uwitwa Yefta we, Lakini Jefta mwenyewe binafsi we yasezerana Imana ko azotamba ikintu kizomwitanga imbere avuye kunesha Abamoni. Yefta ameahidi kwamba atatoa dhabihu ya kuteketezwa ya kwanza itakapomtangulia katika kushinda wa Amori. Umunsi yava ku rugamba atashe mu rugo iwe, Alipotoka vitani alipo anamtoa kunyumba, sinibwira ko yari azi ko ari umukobwa we w'ikinege. hakuwa anatoa kwamba alitoka kwanza na alikuwa mmoja atakapokwenda kumpatia karibu. Ariko ashitse mu rugo, Lakini alipofika nyumbani, umuntu wa mbere amusanga yari umukobwa we w'ikinege. kwanza kumpatia ambiko mtoto wa Hapo kwanza dushaka twingoma tena mtoto wake wa kwanza. kuko yari yarasezerana Imana ko azotamba ikintu cya mbere kije kumusanga navuye ku rugamba. Kwanza itapokuja kumlaki anapotoka vitani, byaramunaniye nyene yisubirako, akaanza kujirudi. ariko hari ikintu kimwe atarazi. Lakini kitu kwanza kwa anajua, yarazi ibijanye n'ivyagezwe. akawa anajua sheria. Gira umuntu akuri hano ngo umuntu wese atazi ibyagezwe barashobora kugutwaranya bahururu mu Kama sheria wanambeba hivyo kinyama kelele. uyu mwana ntiyari gupfa. Huyu mtu angelikufa yaza kubazi iki gice cyo 27 cyo mu Balewi, kama angelijua sheria ya sura 7 ya Walewi. kuko Imana yari yaravuze ko igihe umuntu asezeranye ikintu kijanye n'umuntu, Kama mtu akienda kitu yuko kama vile mtu yuko bashobora kumucungura. anaweza kuikomboa. Nimba munyemerera n'ababwira ibiciro byategerezwa gutangwa mu gihe wasezeranye umuntu cyangwa iki. Kama ukinikubali kwambie nani bei alikuwa anatoa wakati unaidi mtu ana kitu. Kuvejo mwisho nakumye muri biharuro. Jana nimefanya mahesabu. Nafashe valere ya kera na valere y'ubu Nachukua ndayihuza. valere ya zamani na valere ya sasa. Ndagomba ngo mbafashe gatoya. Mwanyemerera. Valere inasaidie kidogo. Iteranio imwe kiriya gihe Tarano moja wakati ule yangana n'ibihumbi 3 by'amashekeri. ilikuwa sawa sana 3,000 shekeli. Mu gihe shekeri imwe Shekeli moja kipindi hicho ingana n'ibiro 11 amagarama 10 n'imwe n'ibice bine ilikuwa ni gharama 11.7 za arja silver. za fedha. Mu gihe denario zine Denari ine zangana n'ishekeri imwe. zilikuwa sana shekeli 4. Mu gihe amahera Yesu yaguze ngo bayita pièce d'argent, Wanaita yani vingorongoro vya fedha. yimwe jangana n'amagarama 18 ya silver ya argent. Ilikuwa ni gharama 14 ya silver wala vingorongoro vya fedha. Mu gihe cya Yesu, Wakati wa Yesu umukozi wo ku munsi bamuhemba idenario rimwe. mtumishi wa kazi walikuwa wanamlipa denari moja. Nukuvuga kugira ngo aronke shekeri imwe byamusaba ko akora iminsi ine. Ili apate shekeli moja wana anatumika siku 4. Rero shekeri imwe Shekeli moja yangana n'amagarama 11 n'ibice bine. ilikuwa ni gharama Za 11.4 ya fedha, vingorongoro ya fedha. Naravye ku isoko uyu munsi rihari. Niangalia siku ya leo gisi lilivyo. Nza gusanga igarama imwe ya arja Katika gharama ya argent iri hafi ine. ya argent iliyoteuliwa iliyotengenezwa vizuri. Yes. Igeze ku dolari rimwe na n'igice. Dola 1.5. Ariko ivyo n'ibice n'ibiciro biba biri kuri internet. Hayo ni mahesabu wala bei. Wewe uja kuyirondera Dubai nibaza ko yorengaye. Lakini wakienda Dubai wala pale kwenye bishari wiza. Njasanga shekeri imwe yangana n'ibihumbi 130 n'amajana 5 y'amafaranga y'amarundi. Ka shekeri ni 7,500 ya franga marundi. Igihe Yosefu yagurishwa Yosefu alipouzishwa na bene se na ndugu zake itangura 30 n'umurongo wa 28 toka 37 bamugurishije shekeri 200. walimuja shekeri 20. Nasanze bamugurishije ico gihe miliyoni 2 n'ibihumbi 600 Tuna amenunua milioni y'amafaranga y'amarundi. laki sita na Imiliyoni 2 n'ibihumbi 610 by'amafaranga. milioni moja ndani sisa ndimi de frango. Igihe muri ico gihe umugurano yakomerekejwe na mugenzi we, Wakati yule esclave aliyoumizwa na mwenzake yategerezwa
guhabwa indishyi y'akababaro ingana na shekeli 30. 30. Icyo gihe ni ukuvuga ngo ukomerekeje umugurano ukimuumiza esclave wategerezwa kumuriha miliyoni 3,915 by'amafaranga y'amarundi. 3,950. Igihe Yesu yagurishwa na Yuda Iskariyote, Kati Yesu alipogurishwa na Yuda Iskariyote, nawe yagurishijwe amapièce d'argent 30. na aliuzwa na pesa d'argent na yaharuye za kusanga amadolari 630 y'amanyamerika. Yesu aliuza dolari 630 ya ndasanga ugiye kuri marché noir angalia milioni 4 n'ibihumbi 698 z'amafaranga y'amarundi. Igihe rero umuntu yabasezeranye kama mtu ameahidi sasa gutanga ku gicaniro mazabao kila mtu yote icyitwa sinamuhungu kile kinachoitwa maskini wana mwanaume, igihe wao wasezeranye kumutanga kama ameahidi kumtoa, bari barashizeho tarifa. kulikuwa taarifa. Gira umuntu akuri hande mubwira ngo hariho tarifa. Umemeza kulikuwa taarifa. Gira umuntu basuye umunsi twija muri Rosheza na taarifa. Umva hariho tarifa. Kulikuwa taarifa. Hariho ibiciro bizwi inayojulikana kandi bitanditswe n'abahereza, kana ikuandikwa na makuhani, ahubwo byanditswe bivuye mu kanwa k'Imana bicishije muri Mose. Ndiko kupitia kinywa cha wasomye Bibiliya yavuze ngo umwana w'umuhungu kuva ku kwezi kumwe inasema kwamba mtoto akiwa kwa mwezi mmoja kugera ku myaka 5 mpaka miaka 5 yategerezwa gucibwa shekeli 5. analipwa shekeli 5. Izo zichatsinga ni wa 352 by'amarundi, kama 652 za marundi. Bimwe dusaba Imana mu manu zo mu mwana, Mungu nipatie mtoto, kama mu mwana ndamuguhaye, mtoto namkupatia ivyigihe cyose ubivuze, wakati unasema hiyo yote wategerezwa kumurihira ibihumbi 352 mu gihe wari kumuri mu Burundi cyo kama kwa Burundi wakati huo. Ikigazo mubwira ngo umugoroba hariho tarifa. Mwambie mwenzako mwambia magharibi leo kuna taarifa. Abantu bakeneye gutanga ikimazi, unaotoa zabibu, niba mwizera ko ibyagezwe atandakaza sakazovako, kama unaamini kwamba sheria itatuleta mtu mmoja, natwe uyu munsi tugiye leo tunafanya kuzuza ibyanditswe mu izina rya Yesu. Maandiko matakatifu. Igihe wewe wemeye gutanga sina Mungu cyangwa umugabo, kama unakubali kutoa mwanaume wala mwanamke myaka 5 ukagera ku myaka 20 mpaka 20 mpaka 20, twasomye ngo yatanga shekeli tulisema toa shekeli ngapi? 20. 20. Uyashize mu mafaranga y'amarundi, yatia marundi yategeza gutanga miliyoni 7,300 milioni 6,000. muri icyo gihe. Wakati huyo umwana w'umugabo kuva ku myaka 40 kugera kuri 60, mwanaume aventa 60, icyagezo cyapa ngo uko yategerezwa gutanga shekeli 50, lazima alipe shekeli 50. izo zategerezwa kungana miliyoni 6 n'ibihumbi 525 by'amafaranga y'amarundi. Milioni 6,525,000 francs. Igihe yaba ari umugabo cyangwa umusore kama wari abasore batarongora wana mwanaume kuna bakagera ku 60 anakuwa tu kuduga kugera ku 150,200 yategerezwa gutanga shekeli 15. alikuwa analipa 15 shekeli. No kuvuga yateria mu marundi umuriyoni n'ibihumbi 957,500. Amelipa 1,955,000. Mengi gaza umuntu yakwicaye iruhande, Msanii mwenza kumwambia kwamba mubwire ngo iyo tugiye gusezerana, kama tunaenda kuahidi, ntidugiye kongera ngo tuvuge ngo twaribeshe imbere y'Imana. Tuseme tumejidanganya machoni pa Mungu. Kuko muri abantu twicaye hano ari abantu twagiye dusezerana. Kuna watu wanakaa kwa waliahidi Mungu, tugasezerana turi gusenga, wanaahidi wakiomba, tugasezerana turi ku misozi, wanaahidi kwenye milima, tugasezerana turi mu bibazo, wanaahidi kwenye matatizo, tuvuga ngo umuntu nzomuguha, ukasema mtu namkupatia baba, umugabo nzomuguha, ukimpatia mwana namkupatia, nzomuguha, ukimpatia mke namkupatia, ndio namkupatia, abavyeyi barenzo sasa kunilea mimi ukagenda tubivuga nkaho bisema sana, ariko uyu munsi nagisugoba. leo nisikia uoga sana. Sasa mubarebe usanga ibintu byari byarahawe ikiwepo zamani. Igihe ari izina mukobwa cyangwa umugore, kama wa kike wala mama, kuva ku kwezi kumwe kugera ku myaka 5, do emwa asenga yategerezwa kuri shekeli 3. na maana ni lazima alipe shekeli 391 amafaranga y'amarundi za marundi kipindi hicho. Igihe yaba ari umukobwa cyangwa umugore, kama alikuwa mama wala binti, kuva ku myaka 5 kugera kuri 20, 5 yategerezwa kuri shekeli 10. unaweza kulipa 10 shekeli. Kuvuga kubijanye n'abadamu bo byari byoroshye, bari baramanuye ibiciro. Wanawake kwa wamepungua bei.
byangana n'umuliyoni umwe n'ibihumbi amajana 305 sawa milioni moja na by'amafaranga y'abarundi 355 igihe yaba ari umukobwa cyangwa umugore kuva kuri 20 kugera kuri 60 kwanza kuventa kwa 60 mfano ufie wacumurihira shekeli 30 kuna mlipia shekeli 30 zingana milioni 3 n'amajana 915 3 milioni 915 kuva kuri 60 kuduga kuduga kudesa wala wamurihira shekeli 10 lazima ulibie di shekeli zingana n'umuliyoni umwe n'ibihumbi amajana 35 milioni 350 igihe waba wasezeranye kama yaidi sasa nawe wamuri umworo hata kama ukiwa masikini yavuze ngo nibaguhebera sema kwamba wako wanakuhebea wategerezwa kuhuza imbere y'umuherezi lazima imbere ya kuhani umuherezi nawe akabanza akaraba ibirato wambaye angalia tu unavaa akabanza akaraba ishati wambaye angalia shati unavaa akaraba telefone ugendana angalia telefoni unatembea nayo akaraba karavate wambaye karavate unavaa agacagira analyse anafanya agacavuga analyze uyu muntu akisema huyu mtu sasa ibari kuri ya shekeli 5 kama karibu shekeli 5 ariko ndabona ko ibi ubuzima afise nikitazama maisha yake na thamani ya maisha yake urapiranye na shekeli 10 sawa sana shekeli 10 igihe umuhereza avuze kama kwa nasema yabavuze n'Imana n'umwadisi anakuwa anasema kama Mungu hakuna negotiation Biblia yavuze yuko binasema kwamba igihe wabasezeranye inzu kama unaahidi nyumba kuko hano turafite abantu mwagiye kubakisha mwarabushe watu mjenga nyumba mshachoka ubwira Imana ngo niba mpanga parcelle na kubaka kama sasa nikijenga mani inzu uzoyiguha hii nyumba naikupatia ijya jambo wavuze naho ryagiye ndio ulisema alikwenda ni fasi mu kirere liko angani Imana ibirindiye kusoma iki cyagezwe anakuwa anachunga usome kugira ngo sheria umenye icyo wavuze ndio kisema na ukitimirishe yavuze ngo iyo nzu yategerezwa kuba ari umuhereza lazima ile unashomu kwani akaraba amakaro anaangalia makaro akaja muri dusha akaraba ibiyo biriho akaraba plafo wakoresheje akaraba amabati wakoresheje akaraba sima n'amakorona yarangiza agatotaliza anafanya totale sasa ayo mahera aguciye hiyo franga nayo katia waciye atwara directeur ku gicafu tunatoka kwenye madhabahu umbagize ngo umaze kubikora muri roshe cyangwa warurinde ko umusinza n'ibiciro wewe wenzako ukisha kufanya mrejeo leo kuna sababu kwa taarifa leo usome ujisomee leo taarifa yako bageze no ku mirima walimuka kwenye mashamba abo igihe usezeranye igice cy'itobo kama unaahidi kipande cha shamba wategerezwa kuraba ingero za saizi ya tego ulikuwa unaangalia nani mbegu vile vya mbegu vitapandwa bakaraba ivyo himbo ingene bingana nafana angalia mavuno matoni ya mavuno aliyovuna ntabwo bahamagara bangari abakomisiyoneri abakwanja komisioneri wale wengine wahereza yazi kuwanja kwa navyo kuwanga kabanza kagenda genda anasema hapa kavuga ati wavuze tubuza nka parcelle nzokora ibi n'ibi yarangiza akacakubwira ati wayakoze milioni ari wavuze 60 milioni ofisiare zine kuna hari ine ça fait 240 milioni akavuga ati rero afana sema sasa milioni 440 milioni 210 igihe wawishimye kama ulikuwa unataka 240 unatoa pesa ukachaweza ko senkani purusa yuko ari wowe wisubije alafu unatoa unaongezea eko 7 milioni za nini za restitution igihe wavuga uti je mfise iraro gigi imbata uko nizarizemwe gutangwa niko na kulaya ambazo je kuna sasa kutolewa kandi nafise iraro ry'ingurube ko sitaiteme gutangwa na nafasi natumia nguruwe hakwitwazo gwari ruhari hakuna sababu yote tutatia mbele umuherezi yacamanuka pole pole wanafanya kia pole pole angalia zile mwana sana nguruwe akaanza kavuga ati anasema nguruwe ikonono sana akachana ukamenye kuri 11 ukabenza nguruwe ukamenye kuanza ukabenza akachawaza kama nagata hapana hiyo mnyanyasa hii benze au much cost hii benze amagana ni nani afanga hizi akachamanuka unatoza yake akachoka ati anasema sana sana mwadisikita hakuna kudisikita muratike nashatse umugoro nashatse yuko tubomora ikirere cyose cy'amasezerano twasezeranye mu mpisho kugira ngo dutangure bishasha imbere y'uko mwakoranye nilikuwa nataka niseme hivi tuvunje nguvu ya mahali tuliyoambia Mungu msiri ili mwaka ukienda kuanza tuanze vipya ejo Reverend Rabizi na Natasha byaranze ko nawe nanshinja muri jana tulikuwa na mchungaji
akakataa kuna kwenda kwa kanisa yake ili kwenda kuomba. Na hageze gasenga na binezerewe. Alikuwa naomba nifurahi. Ariko mu bisememu Imana akasikia roho ananivuvia. Arambwira ngo vuga ukuri kuko akasema kweli maana kusema kuita kusema kweli. Ubiskwari abantu hano bari barasezeranye. Watu waliahidi vitu. Basezeranye Imana. Wakamwaidia Mungu. Basezeranye maeglise baciye. Wakaidia makanisa yapita ndani. Basezeranye bari mu marira. Wakaidia Mungu machozi. Basezeranye bari mu kababaro. Wakaidia Mungu maumivu na machozi. Imana ngo numorera kitu. Mungu kinifanyia kinafanya hiki. Ndagize ishure nzokora. Nikimaliza masomo ndo tunafanya hiki. Diploma ndo sana hiki. Makamodoka nzokora. Nataka gari nafanya hiki. Umurugo nzokora kitu. Nipatia mariaji nafanya hiki. Ukinipatia watu nafanya hiki. Turangije duca turahora. Sasa tulimaliza tukakaa chini. Akamizwa n'ingoma. Wala vikuaga tena. Bicara muri roshedera. Kana mroshedera tukasikilia tu ahadi zifike. Naje uyu mugoroba. Nikuja magharibi ya leo. Ndakubwira mu kintu cyose kirafise ikiguzi cyacu. Kila kitu kina bei yake. Ijambo ry'Imana rimbwira ngo usiguze ngo nta muntu n'umwe asigera avuga ko kwabaye gucorokwa. Neno la Mungu nasema katika mahubiri kwamba hakuna kujidanganya machoni pa Mungu. Igihe cyose tuvuga Imana, tunasema Mungu. Igihe cyose dusezerana hare amatwi y'Imana. Tuko turavuga. Tunasikia Mungu anasikia leo tunasema. Ndashaka uyu mugoroba. Nasema magharibi ya leo. Wasa kwa ikintu yavuze. Kila mtu anajua kuna kitu alisema. Ashaka baezi imyaka 200. Kama anasha vento na tramta. Ndashaka kubwira ngo kiracani sibere y'Imana. Machoni pa Mungu mpaka sasa. Ndakene ko aya mezi 3. Nataka nisema haya mezi 3 arangirana no kuriha amadeni y'Imana. Turakene 2026. Ona bagwiza tunga muri Rochedo la vie. Turakene 2026. Ona bashinga amateka muri Rochedo la vie. Turakene 2026. Ona abanyabwenge muri Rochedo la vie. Turakene 2026. Ona amamariage adasanzwe muri Rochedo la vie. Turakene 2026. Kona iterambere ridasanzwe. Turakene 2026. Kona Rochedo la vie iduze urushengero rwa etaje. Turakene 2026. Kona Rochedo la vie. Ata muntu n'umwe atubatse igicaniro. Hakuna mwenye kujenga madhabahu. Ibyo wavuze uri kwiseta umugani wa Nyarwanda. Uliyo bisema ukiwa kwenye shamba. Ibyo wavuze uri muri chambre d'accouchement. Muri chambre mbona. Imana ngo n'umuhungu. Ndio Mungu nipatie mtoto na mkupatia. Ndio ndakubwira ngo hari igiciro kifike. Kuna bei vinavyo. Tugenda na Biblia ariko ntituzisoma. Tunaambia kile tuzisome. Hii taarifa yari hari. Hii taarifa wepo kabla upate mtoto. Ariko niwigeze uyimenya. Lakini hakuwahi kuijua. Imana ya maya kandi ndio tunapatia fursa ili aifundishe. Birashoboka ko tutabishoboye uyu munsi. Inawezekana kama tuwezi leo. Ariko nagenda kubwira ngo ntuzongere kubumbura kanwa ngupfe lakini usiwahi kufungua kwa unasema mtoto wewe kutimirisha. Hapa ndio abantu base mwabwimana ngo numaka parcela uzokagwa kaka. Kuna mtu alisema Mungu nimetaka parcela kupatia kwa wewe. Hamwe n'abavuze ati nta nunyu bakizo ngagirizo mu bisaga. Ndio sasa Mungu nipatia nyumba hapa mjini Mjumura. Ndapatia chumba iwe chako. Ndio cha maabudu na maombi. Usinacho wigeze ushira hicho. Na leo cha chumba hakuna katundu. Kugira ngo mu byagezwe. Mwambie sheria nta na iyota. Hakuna hana kazatsa. Hakuna hata kanuni kazovugwa hata uzoroji ya sheria. Ikintu cyoroshye no kwiyisi turiko. Chepesi ni ndime tuko hejuru byo kugwa. Na mbingu viondolewe. Revera ndashaka umugoroba dusabira imbabazi abantu. Nataka magharibi leo tuombe watu msamaha. Kubera ko Imana ndishobora kuzana ijambo kubera ubusa. Mungu hawezi kuleta neno kwa bahati nasibu hapana. Eka nasomye hepfo cyava mu muntu niye gicyashuru. Unisoma tena sana. Mtu kama anakula sehemu ya 10. Wakifuza kukiri. Na anataka na kukuira burse. Wazocha kigwiza na gataba. Afika na ndio parasenge. None aharabuze ibintu abantu bakikira. Hapa kuna watu kuna sehemu ya 10 anakaa hapa na wanasumbana kadri alama anajiola. None muribaza yuko ijambo ry'Imana niriherera kuja mu ijuru gusa. Ndio Mungu alishinda na mbinguni tu. Oya, hapana. Hariho no gutega imbere tukiri muri buno gusa. Tunakuendelea katika maisha haya. Ibintu wasezeranye ni waruza agaciro kawe. Ulivyo vyaida hakuna jua thamani yako. Ariko umugoroba tugiye gutanga kajyo. Lakini magharibi leo lazima tumwambie Mungu kusema. Yes, umugoroba tugiye gutanga kajyo. Lazima toe fursa. Buri muntu wese
kila mtu yote akora icyo ashoboye afanye ariko anaweza. abwira Imana ngo ndusabye imbabazi. Amwambie Mungu naomba msamaha. Taarifa sinarinda yeye. Taarifa sikuwa naijua. Ariko guhera uyu munsi Lakini kwa njia leo nzotangura gukora ntaanza kutenda ninajua. Biblia ivuga ngo Imana yari yihanganiye ukumvira sio kutamenya. Amevumilia wakati wote kutokujua. Ariko iki gihe noneho twatanguye kumenya. Lakini leo tunaanza kujua. Nafashe calculatrice ndabikora. Tumeona ile list kwa mifano. Wibaza iyo kurasha nayikuye. Unajua kurasha ilitoa kwa kugira ngo buri muntu wese ilikuwa nasema ili kila mtu abazamenye ko tuje mu ngoro y'Imana. Kwa sababu tutia mkanisa la Mungu. Irindi jambo vuga uri mu mababa. Wewe jirinde wewe unasema tu katika irinde uri mu gahinga kanyagana no kuvuga ngo jirinde uko fasi fulani jirinde kusema unataka. Kuko igihe cyose ubivuze. Wakati tunabisema habari mu malaika ariko arakubwira. Kuna malaika na sanatia masikio ya kusikiliza. Ni bande tukundanye uyu mugabo. Ni bande tunapendana na magharibi leo. Eske urashoboye kubyuzuza cyangwa tusabe Imana? Tunaweza kutimilisha tumombe Mungu msamaha. Tusabe Imana imbabazi cyangwa urashoboye kubyuzuza? Tumombe Mungu msamaha naweza kutimilisha vyote. Ndashaka umuntu wese atore envelope. Abwira Imana ati mbabarira. Amwambie Mungu isho nakoze sinarinzi agaciro kazo. Ariko uyu mugoroba lakini magharibi ya leo ndagomba dutangura ibintu bishaka. Nataka tuanze vya mpya. Niturangiza tukimaliza tugiye gusenga Imana tuyibwire ngo tubabarire. Tumwambia Mungu tusamehe. Bituzongera kuvuga tutongeza kusema tutabanje kuraba. Bila anaangalia tunasema Imana ibahumugisha. Hari umuntu ameze nkanje nawe yavuze byinshi yasezeranye ibyo atazi iyo kama mimi alisema vingi akaidi ili kuweza kuvuga kubariki sana. Imana ibahumugisha. Ndashaka gukora icyo ushoboye ariko tugiye kugihagarara kuri ngo lazima tukusomee kama magharibi ya Mungu atubwira Imana ati ili tuambie Mungu tusamehe forgive us. Urashoboye shekeli 50. Wao wewe shekeli 50. Milioni 6 na milioni 6 na vitu. Urabishoboye uje? Unaviweza? Kama unaviwezi? Ndaweza mbili yo. Imana ibahumugisha. Mungu awabariki sana. Turakundanye umugoroba. Tunapendana magharibi ya leo. Tugiye gusaba Imana imbabazi ko bitwoyarongo. Tumwambie Mungu atusamehe tuweze kuzipata. Mugabo hanyuma. Lakini baada tugiye gusezerana. Tunapoenda kuahidi. Tuzomesha dusezerana. Tujue tunaahidi kitu gani na thamani yake. Bali kuhumugisha. Mungu awabariki sana. Bali baheza. Mungu awabariki sana. Imana kuhumugisha. Mungu awabariki sana. Kwa icyo ushoboye fanya unaweza usabire ku Imana imbabazi. Mungu akusamehe. Azia leo Protokolo saidia protokolo Jean msaidia envelope. Gera hano kuki. Mungu akubariki. Basi. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki. Niba utigeze isezerano kama kwari kuzanga wasezeranye 93 uri mu buhungiro uriahidi kwa Mungu nawe byagiye hakuna biblia ndaka ukeneye kugira intango shasha lazima tukue mwanzo ukeneye kugira ubuzima butarimo ubeshya hayana udanganya ukeneye kuba hataki ibituko twafana Imana tuishi vya kwetu kwa kufana Mungu kuko hari intango shasha maana kuna mwanzo mpya wa maisha mapya. Mali wahumisha Mungu akubariki sana. Mali wahumisha Mungu akubariki sana. kandi nishimye singico rizobana na natanga kama ukunda rino shegero Mimi nataka kwenda kanisa hivi. sindike ni muzoba Sijui cha mtakuwa. Imana baheze Mungu akubariki. Imana igumugisha anapo tuko dutangira imasi tuko tutanga icyo dufise tubwire Imana ngo icyo ufise no gitanga umugoroba ko tugomba ko umuvyi adusabira imbabazi kumuhereza aravyemerewe Mchungaji anafunza muhereza aravyemerewe wani kuna anafunza kuambia msamaha. Mungu awabariki sana. Maana kunisha. Amen. Nimba tuje twese turashobora kuba kama sasa tunasimama tunaweza kusimama sote
urashobora kuzamura ibiganza byawe hejuru, urashobora guhumuriza gusa ku maso. Ndashaka twongere turabisha amaso yacu ku byagezwe. Ndashaka ubanze usubire wirabe mu giciro cy'ibyagezwe, banza urabe ibyo utabashije kuzuza, hama natwe turangamiza umusaraba. Tubwire Imana ngo guhera uyu munsi dufashe igihe ntituzongera kuvuga ibyo tutabasha kuzuza. Harimo abantu batwaye amahanga barayaherana, hari abantu baciye mu maegirize barasezerana baca barayavamo baragenda. Ibyo byose ntibyigeze byibagirwa mu isi, ariko turashimiye Kristo yuko yaje kugira ngo ibyo tutabasha kuzuza abitwuzurize. Tugiye kwinginga umubyeyi wa kino gishanga uyu mugoroba, nibyagukundira ushyira amavi yawe hasi. Tugiye kubwira Imana ngo hari amajambo twavuze turi mu mubabaro, hari amasezerano twavuze turi mu mubabaro, ariko ntitwabashije kubyuzuza. Ariko uyu munsi dusabye imbabazi kuko tugiye gushyiraho urufatiro rushasha. Ntituzongera namba kuvugira imbere yawe amajambo y'ubupfapfa. Reka tumwakire umukozi w'Imana. Turaciye bugufi imbere yawe n'ishingiro ryose ricawe, twarasezeranye hamwe muri twashize, turiyibagiza, turigira injiji, tugira zimza, ariko wowe ntiwigeze wibagira cyane, marayika we yibagire cyane ufute iyo twasenga twashikije. Ariko imugoroba uciye bugufi dusabe paba dishengero abamwe abakobwa bawe, inkumi n'imisore baciye bugufi bagiriye imbabazi, wese batunganye ubahari utabaharuriye, wari imiryango yabo, wari ibyabo, ntabwo bishobora kutamugere kure. Ibyo bavuze byose Mana ubakure neza, ubiyereke muri byose. Narizi Yesu atwara ubutungane aduhumanyire, kandi twemerwe nawe uca bugufi kugira ngo umunsi umwe kuva gushika 2026 tudushimane yuko amatangiro yacu mashasha yabaye meza cyane kuruta byose. Mu izina rya Yesu Kristo, amen. Kabakiri imbabazi z'Imana.